Ang akong mahatag ra jud nga advice sa mga gusto mo apply diri sa Japan ug sa mga nag-eskwela karon dira sa training center sa Pilipinas, paningkamot jud mo nga diha pa lang daan ma-apply na ninyo ang inyong mga natun-an sa pag-eskwela ninyo sa Nihongo. Kay ako na jud mismo moingon sa inyo nga lahi ra jud inig-abot ninyo diri sa Japan labaw na kanang pure na jud na hapon ang inyong makaistorya, no? Ma-communicate ninyo. I-share lang nako sa inyo guys ang natabo sa ko last time. Kani bitong ako isa ka tuig na majud ko diri sa Japan, no? Pero naadyoy higayon jud nga usahay malisdan pud jud ko makipag-communicate sa ila. Pero one time jud nga ako murag kana bitong napuno na pud ko ba nga halos adlaw-adlaw na lang ginabantayan ang imong lihok, adlaw-adlaw na lang ginalibaka. So ako pod napuno na pud ko sa ilang ingana nga style nila. So ingani ang natabo. One time kay namo gud mi isa ka leader man gud diri nga ginatawag siya nga Dai Senpai, pinakataas gid siya nga senpai. Tapos kana bitong himantayon kayo. Grabe jud ka himantayon, makaingon jud ka nga perte ka himantayon jud nga tao kay wala jud ilaing ginabantayan ang akong lihok. Kada adlaw jud na sige gid na siya pangutana kung sa akong ginatrabaho. Karon nagipabuhat sa kuwatong naggunit sa Genba. So siya ang leader dito sa Genba. Dili ka tong pinakahimantayon. Karon sige siya pangita nako. Kay ako manggod namo ko'y bag-ong kauban karon nga Pilipino nga duha ka buok nga ako ang gina-train. So ako na ilang ginapahandle ato, ako na nagtudlo nila. Karon ini kahuman ako didto, wa naman may laing buhaton. So nang limpyo na lang mi sa bodega ug yugasan na mo ang mga gamit. Kay mo man jud na standard jud no nga before ka maghawa gika sa imong trabaho kailangan limpyo na siya. Since patapos na ang oras kay uli ay na sakto pod nga hiniguman na mog limpyo nang hugas mi sa sa kanang mga brush ni abot tong chismoso. Nang tanag asa ko gikan. Kabalo kag usay pangutanan nako. Niingon ra man kag ay maka do ko ni yasundi kita no. Ni ana ra man. Karon siyempre nasabtan ako yung pangutana kung sa Bisaya pa yung pangutana guys. Asa do ko gikan nagpahuway. Umatay kung ikaw ba kanang naningkamot kag trabaho maghapon bitaw no nga kana bitong basta tinarong ang imong tibok adlaw nga pantrabaho. Nya ingato ra ipangutanan nimo nga asa ka nagpahuway Ginoo ko. So gitubag jud ako siya guys kay ako nakasabot jud ko sa iyang pangutana og medyo na insulto pud ko. Karon nagdagan na ka siya gyawit. Niingon siya nga ingon sa ko nga mora jud ti gisugo na ako tong magpintura sa pader. So wala niya nabantayan ako nga naglimpyo pa ako sa bodega no. Wa siya kabalo kung sa gisugo sa ko sa leader. So alangan naman mo adto po ko sa ilaha nga nagtinapok naman sila dito nga ang ilang gipinturahan ng portahan ra. So karon ako siyang gitubag. Ko yasundi dyan ayo. Ako sa yaha. Wa ko nagpahuli ako mo to gi-explain ako sa yaha kung unsay akong gitrabaho. Guys, mo nang ako dili ko magsawa pud mo remind sa inyo Ako dili wala mo koy karapatan nga i-pressure mo pero ako man gud napud ko igsuon nga nag-eskwela og Nihongo diya sa Pilipinas. So isa po ni sa mga bagay na gusto po nako i-content na lang po ang ingani nga mga butang kay para at least makatabang pud sa mga gusto mo apply no ug sa mga nagatuon pa lang og Nihongo nga lahi ra jud inigabot nyo diri sa Japan. So isa na sa mga bagay na kailangan diha pa lang kailangan makatuon na jud mo no kay para at least kahit papano kung yano-yanuhon man mo inigabot diri at least mapagtanggol ninyo ang inyong kaugalingon no kay mo jud na isa sa mga importante pod nga kailangan namoy karapatan iano jud ninyong karapatan ninyo nga kung mali man sila at least maipaliwanag ninyo ang inyong side ninyo nga tama ang inyong ginabuhat. So mora jud na kay ako makaingon jud ko nga grabe dili lalim jud ang abi ninyo ang pag-abroad diri sa Japan. Dili man jud nga ingon nga gina-discourage nako ang mo apply pa lang no. Kay kabalo mo inigabot niyo diri sa Japan dili man jud nato mabal-an nga ang ato ang masudlan nga company maayo. Pero napoy usahay maayo ang company, ang mga tauhan ray dili maayo no. Kana bitang makauban nimo sa trabaho. Mo jud ni makahatag og pressure ninyo. So mao lang. So hinaot nga magkita-kita ta diri po sa Japan. Gambaton Diyan